अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट। नाज़रीन, आज हम ख़वातीन के निस्वानी हुस्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, औरत का असल हुस्न उसके निस्वानी हुस्न में पोशीदा है। निस्वानी हुस्न के बगैर औरत बिल्कुल नामुकम्मल होती है। इसलिए आज हम आपको निस्वानी हुस्न के बारे में तफसील से बताएंगे कि निस्वानी हुस्न में कमी की क्या वजूहात हैं और जिस्मानी और उनकी ज़िंदगी या एक शख्सियत पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। निस्वानी हुस्न से मुतालिक इलाज और परहेज़ का भी बताया जाएगा। नाज़रीन, ऐसी ख़वातीन जिनका निस्वानी हुस्न नुमायाँ होता है, वो ऐसी ख़वातीन से ज़्यादा पुरकशिश होती हैं जिनमें निस्वानी हुस्न में कमी होती है। ऐसी ख़वातीन जिनमें निस्वानी हुस्न में कमी होती है, वो अपने आप से बहुत मायूस होती हैं। ख़वातीन में निस्वानी हुस्न की कशिश एक फितरी तकाज़ा है और इसको उम्र भर के लिए बरकरार रखना कामयाबी की दलील है। ये फितरत का तकाज़ा है जो ज़िंदगी को उमंगों, मसरतों और कामयाबियों से हमकिनार रखता है। जैसा कि आपको मालूम है कि औरत का असल हुस्न उसके निस्वानी हुस्न में ही पोशीदा है। निस्वानी हुस्न के बगैर औरत का हुस्न अधूरा रह जाता है। बाज़ ख़वातीन में सने बलूगत में ही छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, मगर बाज़ ख़वातीन में ये अमल रुक जाता है या नॉर्मल नशुमा नहीं हो पाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि निस्वानी हुस्न में कमी की वजूहात क्या हैं। बाज़ ख़वातीन में सने बलूगत में मेमरी ग्लैंड्स की नशुमा होने के बायस सीने में चर्बी और उज़लात निस्बतन कम होते हैं और एस्ट्रोजन की मिकदार भी कम होती है। इस वजह से उन लड़कियों के सीने की नशुमा नहीं हो पाती और सीना बिल्कुल स्पार्ट रह जाता है। निस्वानी हुस्न के बिल्कुल ना होने की वजह बिलखुसूस लड़कियां इस कदर एहसासी कमजोरी का शिकार हो जाती हैं कि तकारीब में शिरकत करना भी छोड़ देती हैं। इस तरह बाज़ ख़वातीन में कसरत औलाद, बच्चों को फीड करवाने, कसरत मेहनत और बाज़ दूसरी अंदरूनी बीमारियों से सीने के उभार में तवानाई बरकरार ना रहने की वजह से वो तिलक जाती हैं और औरत की असल खूबसूरती मान भी पड़ जाती है। नाज़रीन, ब्रेस्ट साइज़ की नशोनुमा का दारोमदार ख़वातीन की उम्र और सेहत पर भी होता है, लेकिन बाज़ ख़वातीन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि बलूगत की इब्तिदा में हार्मोन्स का मसला हो जाता है। उनके मखसूस हार्मोन्स एस्ट्रोजन जिन्हें कहते हैं, वो अपना काम से अंजाम नहीं दे पाते हैं और ख़वातीन की ब्रेस्ट इंक्रीज़ होना रुक जाती है। तो हार्मोन्स का सिलसिला भी बहुत आम है। मार्केट में बहुत से सप्लीमेंट्स जो हैं वो दस्तयाब हैं जिनमें एस्ट्रोजन की मिकदार काफ़ी मौजूद होती है। ख़वातीन अपने ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करती हैं, जिनमें सर्जरी बहुत महंगा तरीका इलाज है। इसके अलावा इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और फ़वाइद निस्बतन बहुत कम हैं। ये आम दर्जे की ख़वातीन के लिए सर्जरी जैसा अमल बहुत तकलीफदेह और ख़तरनाक साबित होता है। ब्रेस्ट छोटे रह जाने की एक वजह ख़वातीन का नाक़िस खुराक का खाना भी होता है और बच्चों की पैदाइश के बाद फीडिंग करवाना भी एक अहम वजह है। नाज़रीन, मैं आज आपको ख़वातीन की खुराक के बारे में बताऊंगी कि जिसको वो इस्तेमाल करके ख़वातीन अपने निस्वानी हुस्न को बढ़ा सकती हैं या बरकरार रख सकती हैं। सबसे पहले आप रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियां, ख़ासतौर पर ग्रीन सब्जियों को ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी खुराक में। मौसमी फल और उनका जूस पिएं ज़रूर। मेथी दाना या मेथी, पनीर, दही का इस्तेमाल ब्रेस्ट की साइज़ के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा गर्म तासीर वाली ग़िज़ाएँ मसलन मछली, अंडा, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करके ख़वातीन अपनी निस्वानी हुस्न में इजाफा कर सकती हैं और अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकती हैं। अच्छी खुराक के साथ साथ अपनी सेहत के लिए आप अपनी सेहत और फिटनेस के साथ साथ वर्जिश को भी अपनाना होगा। अगर हो सके तो जिम ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपकी छाती के मसल्स मजबूत होंगे और बेहतर तरीके से नशोनुमा भी पा सकेंगे। नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है कि हुस्न और खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, लेकिन देखने वाला अपनी आंख से सिर्फ वही देखता है जो उसे नजर आता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि मर्द औरत में सबसे पहले उसकी ब्रेस्ट को ही देखता है। देखा जाए तो ये ब्रेस्ट ही है जो किसी औरत की शख्सियत को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी। नाज़रीन, अब मैं आपको ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए ज़रूरी हदायत बताती हूँ। नंबर 1, अपने खाने में प्रोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मसलन दूध, दही, अंडा, शकरकंदी और आलू वगैरह। रोज़ाना दिन में 2 घंटे वर्जिश करना अपना मामूल बना लें। अपनी चेस्ट में खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए अपनी ब्रा के साइज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो। अगर आप माँ हैं तो बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएं। अपने ब्रेस्ट पर रोज़ाना तेल से मालिश करें। मालिश करने के दौरान अपनी छाती को बाहर की जानिब रखें और ब्रेस्ट पर फ़ौरन फोकस रखें। नाज़रीन, ये तो थी चंद ज़रूरी हदायत जिस पर आप अमल करके अपनी ब्रेस्ट साइज़ को ना सिर्फ बढ़ा सकती हैं बल्कि बरकरार भी रख सकती हैं।
اب ہم بات کرتے ہیں نسوانی حسن میں اضافے کے قدرتی علاج کے بارے میں۔ آج سے پہلے شاید آپ نے بہت سی ادویات اور ٹوٹکے استعمال کیے ہوں گے، لیکن تاثیر دواخانہ کا قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج جو بے ضرر اور ہر طرح کی سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسا آزمودہ، مکمل اور کامیاب علاج ہے جو آپ کے سرے سے ہی نہ ہونے والی فگر کی نشو و نما میں رہ جانے والی کمی کو پورا کر کے جسمانی نشو و نما کو اجاگر کرتا ہے، جس کے استعمال سے آپ نسوانی حسن میں اتنا اضافہ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں۔ تاثیر دواخانہ اور تاثیر فارما لیبارٹریز میں تیار ہونے والی قدرتی ادویات سے بریسٹ کی جلد کے مردہ ٹیشوز کو دوبارہ نئی زندگی مل جاتی ہے اور وہ اتنی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں کہ چند ہی مہینوں میں فگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈھلکے ہوئے فگر تن جاتے ہیں، سخت اور سڈول ہونے کے علاوہ ان میں فربا پن بھی آ جاتا ہے۔ فگر گرو ادویات قدرتی اجزاء پر مشتمل فارمولہ جو نامکمل اور ڈھلے بدن کا فوری علاج ہے۔ تاثیر فارما انڈسٹری کی ادویات کا استعمال سینے میں تناؤ پیدا کرتا ہے، ٹیشوز کو ریپیئر کرتا ہے، اپنے اعضاء کی بدولت آپ کو ان کی اٹھان اور صحت مند تناؤ کا بھرپور احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے ظاہری سراپے اور فگر کی کشش کے لیے تاثیر دواخانہ میں تیار شدہ ادویات کا استعمال بریسٹ میں ٹائٹنگ اور ڈیولپمنٹ پیدا کرتا ہے۔ نیز بچوں کی فیڈنگ کے بعد کے مسائل شامل ہیں۔ فگر کی دلکشی اور حسن میں کمی کو بھی بھرپور انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر ناظرین وہ شادی شدہ خواتین جو اپنی جوانی کی ڈھلتی ہوئی عمر کی طرف گامزن یا پھر اس میں داخل ہو چکی ہیں، ان تمام صورتوں میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نسوانی حسن ہمیشہ قائم رہے اور کسی بھی صورت خراب نہ ہونے پائے۔ وہ اس حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کرتی ہیں، لیکن قدرتی طور پر بعض ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن کی بنا پر کچھ لڑکیوں میں چھاتی کے خطوط سن بلوغت میں نشوما نہیں پاتی ہیں اور ان کی نشوما کے نہ ہونے کے باعث یہ خواتین نسوانی حسن سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ان میں نسوانی حسن نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ نسوانی خوبصورتی کی بحالی اور اسے دیر تک قائم رکھنے کے ضمن میں فگر گرو کی ادویات کے اجزاء میں ایسی قیمتی ادویات شامل کی گئی ہیں جو نہ صرف سن بلوغت کے وقت سینے کے خطوط کو تحریک دے کر انہیں نشو و نما فراہم کرتے ہیں، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان کے بڑھنے اور خوبصورتی کو حد تک قائم رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ شادی کے بعد بچے کی پیدائش اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے مرحلے کے وقت عام طور پر چھاتیوں کی نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی کمی کو بھی تاثیر دواخانہ کی ادویات بھرپور انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاثیر دواخانہ کی ادویات نقصان دہ اجزاء سے پاک، ہر عمر کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے یکساں مفید ہے۔ حسن اور دلکشی تاثیر دواخانہ کے ساتھ۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو شرم کی وجہ سے کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بتاتی ہیں اور وہ گھر بیٹھے تاثیر دواخانہ کی پروڈکٹس منگوا کر اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل صحت مند زندگی کے راز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔